Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Étincelle mathématique de la troisième année d'enseignement collégial. Donc aujourd'hui, nous avons la deuxième partie de la page 27. Donc, on commence par l'exercice 32, développer et réduire. Donc, développer et réduire. Donc, on a A est égal la racine de 5 plus la racine de 3 au carré moins la racine de 60. Donc, bien sûr, c'est une identité remarquable. On va développer على شكل identité remarquable. وهاد 60 هذه غادي نحاولوا نكتبوها على شكل a la racine de b كما شفنا في d'autres exercices. Donc, عندنا غادي تعطينا la racine de 5 au carré plus 2 fois la racine de 5 fois la racine de 3 plus la racine de 3 au carré moins هاد 60 هادي غادي نكتبوها هي 4 fois 15 4 fois 15. Donc qu'est-ce que ça va donner? هنايا la racine de 5 au carré ou la racine de 3 au carré تعطينا هادي 5 هادي في هادي تعطينا 2 ندخلو la racine في la racine تعطينا جوج racine de 15 هنا plus 3 هنا moins 2 racine de 5 de 15 حيت la racine de 4 c'est 2 غتبقى la racine de 15. On va simplifier par 2 la racine de 15. شنو غادي تبقى لنا finalement؟ تبقى لنا 8. Donc هذا بالنسبة ل A. غادي نمشيو ل B ونديرو la même chose. Donc B est égal la racine de 7 moins la racine de 2 au carré plus la racine de 56. هذه c'est une identité remarquable. وهذه عاوتاني غادي نشوفو كيفاش غادي نكتبوها على شكل a racine de b. Donc غتعطينا la racine de 7 au carré moins 2 la racine de 7 fois la racine de 2 plus la racine de 2 au carré. La racine de 56 غادي نكتبوها 4 donc 56 إلا قسمناها على جوج كتعطي 28. إلا عاودنا قسمناها على جوج كتعطينا 14. Donc غادي نكتبوها 4 la racine de 4 fois 14. Donc هنايا هادي تعطينا 7 هنا moins 2 la racine de 14 هنا plus 2 هادي تعطينا plus 2 la racine de 14. إذن ظهرت لنا لا سامبليفيكاسيون ب 2 racine de 14. شنو غادي يبقى لنا finalement 9. Donc غادي نمشيو C. C est égal la racine de 7 plus la racine de 3 au carré moins 42 sur 21. هذه كذلك c'est une identité remarquable. عاد شفنا بحالها تقريبا. وهذه كاينه سامبليفيكاسيون هنا غادي نقسمو على 21 على جوج دونك غتبقى لنا جوج تمايا. دونك عندنا l'identité remarquable تعطينا racine de 7 au carré plus racine de 7 fois racine de 3 plus racine de 3 au carré moins 2. Donc هذه غتعطينا moins 2. Racine de 7 كتعطينا 7 plus 2 racine ديال 21 حيت 3 في 7 plus 3 moins 2. Donc 7 زائد 3 كتعطينا excusez-moi هنا. Donc 7 زائد 3 10 ناقص 2 كتعطينا 8. إذا finalement كتعطينا 8 fois 2 la racine de 21. Donc D est égal donc D on a la racine, une grande racine, la racine de 19 plus la racine de 3 fois la racine de 19 moins la racine de 3. Donc هنا هذه c'est une identité remarquable. Donc هنا c'est une identité
هنايا نسيت لا غاسين اكسكوزي-moi هنايا كاينة غاسين. إذن هادي بحال هادي وهادي بحال هادي. إذن سيت اون إيدونتيتي روماركابل غادي تعطينا لا غاسين تاع 19 au carré moins la racine de 3 au carré. Donc, غتعطينا لا racine ديال 19 سي 19 و لا racine تاع 3 سي 3. إذن غتعطينا لا racine ديال 19 إلا نقصنا منها 3 كتعطينا 16. دونك إيكال 4. فوالا بالنسبة لهاد ليكزيرسيس. غادي نمشيو ليكزيرسيس سويفون. Donc l'exercice 33. On donne A et B, calculer A plus B, A moins B, A fois B. Donc غادي ناخدو ونحسبو A plus B. إذن A عندنا كيساوي la racine de 7 plus la racine de 5. Ou B, la racine de 7 moins la racine de 5. Donc racine de 7 plus racine de 5 plus racine de 7 moins racine de 5. هنا غادي تبان لينا la simplification par la racine de 5. Donc finalement, qu'est-ce que ça va donner? 2 la racine de 7. بالنسبة ل A moins B غادي ناخدو العدد الأول اللي هو la racine de 7 plus racine de 5 وغادي نطرحو منه racine de 7 moins racine de 5. هنا غتعطينا des résultats différents. Donc هنا racine de 7 plus racine de 5 وغندخلو le signe moins racine de 7 plus racine de 5. هاد المرة on va simplifier par racine de 7. Donc ça va donner 2 racine de 5. Donc وقعت لينا la multiplication بين A و B. Donc عندنا la racine de 7 plus la racine de 5 مضروبة في la racine de 7 moins la racine de 5. هذه c'est une identité remarquable. Donc غتعطينا racine de 7 au carré moins racine de 5 au carré, c'est-à-dire 7 moins 5, c'est-à-dire 2. Donc c'est un exercice qui est très simple. غنمشيو le dernier exercice في هاد la page. On donne A et B. Calculer la même chose عاوتاني نفس تقريبا داكشي اللي شفنا قبيله. غادي نحسبو عاوتاني A plus B في هاد الحالة. A عندنا هو 3 plus ولا moins 2 racine de 2. قبيله كان عندنا مرافقات دابا لا. دابا عندنا donc moins 1 plus racine de 2. Donc غتعطينا 3 ناقص 2 racine de 2 moins 1 plus racine de 2. 3 ناقص 1 كتعطينا 2 moins 2 racine de 2 plus racine de 2 كتعطينا moins racine de 2. Donc هذه A plus B. A moins B. A moins B. إذن عندنا A c'est 3 moins 2 racine de 2 وغادي نديرو le signe moins 1 plus racine de 2. هاد le signe moins هو le signe ديال la différence هادي. Donc qu'est-ce que ça va donner? 3 moins 2 racine de 2 plus 1 moins racine de 2. Donc 3 plus 1 est égal à 4. Moins 2 racine de 2 moins racine de 2 moins 3 racine de 2. غادي نمشيو la multiplication بين A و B. Donc بالنسبة la multiplication donc عندنا 3 moins 2 racine de 2 غادي نضربوها في moins 1 plus racine de 2. غادي نديرو ان ديفلوبمون دوبل. غنضربو هنا ونضربو هنا ثم هنا وهنا. دونك شنو غادي تعطينا 3 fois moins 1 moins 3. 3 fois racine de 2 3 racine de 2 moins 2 racine de 2 fois moins 1 غتعطينا plus 2 racine de 2 moins 2 racine de 2 fois racine de 2 غتعطينا moins 2 racine de 2 fois racine de 2. دونك غتعطينا moins 3. هادي مع هادي كتعطينا 5 racine de 2. Racine de 2 fois racine de 2 غتعطي 2 fois 2 est égal à moins 4. Finalement غتعطينا moins 7 plus 5 racine de 2. Donc la question suivante est écrire les résultats sous la forme M. Donc داكشي اللي كتبنا. Donc هاد لا كيسيون راه حنا جاوبنا عليها. يعني لي ريزولتا ديالنا كتبناهم على داك الشكل. انا اعتقدت بانه اذا ها هي M plus N la racine de 2. Donc كلهم على داك الشكل. ها هي لا racine de 2 هنا وهنا وهنا. Donc voilà بالنسبة لهاد la page. Donc la prochaine fois on va voir une nouvelle